मुसाफिर हो, सफर की नमाज पढ़ूंगा, हमें आप अपनी नमाज पढ़ा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इन्नल लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियatan यरजूना तिजारतन लन तबूर, लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ضलिहि, इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। वल्लज़ी अवहयना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, इन्नल्लाहा बिइबादिहि लख़बीरुन बसीर। ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الله الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنات عدن يدخلونها
الله لمن حمده